العالمین نے مٹی سے بنایا، لیکن ہم کیا مٹی سے ابھی بنائے جاتے ہیں؟ تو کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اور آپ نطفے سے بنائے گئے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے انسان کو ایک محفوظ نطفے میں قرار دیا ہے، ہم نے انسان کو، ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ میں برقرار رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، ملنے کے بعد جو نطفہ بنتا ہے اور مادر رحم میں پہنچایا جاتا ہے، اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ میاں بیوی آپس میں مل گئے، ان کا کام ختم، یہ نوکری پہ چلے گئے، یہ اپنے ڈیوٹی پہ چلے گئے، بیوی گھر میں برتن مانجا کرتی ہے، گھر میں پوچھا لگا کرتی ہے، گھر میں کھانا بنایا کرتی ہے، گھر میں کھانا پکاتی ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں ان تمام چیزوں کو کرنے والا کون ہے؟ ان نطفے کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اس کی حفاظت کرنے والا ضرور اللہ تعالیٰ ہے جو مادر رحم میں کر رہا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیتے ہیں، اور جمے ہوئے خون سے پھر گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں، پھر گوشت کے لوتھڑے بننے کے بعد ہڈیاں بناتے ہیں، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر بھی گوشت چڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے روئے زمین میں کتنی ایسی مخلوق ہے جن کی ہڈیاں اوپر ہے، ان کی ہڈیوں پر گوشت نہیں ہے، ان کو دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین انسان کے تواچے میں، انسان کے جسم میں ہڈیاں بنا دیے، اس کے بعد پھر ہڈیوں میں بھی گوشت ڈال دیے، ان گوشت میں پھر چمڑے کا لباس پہنا دیے، دیکھنے میں کتنا انسان خوبصورت لگتا ہے۔ پھر کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کرنے والا ہے، جو بہتر طریقے سے پیدا کرنے والا ہے، انسان کو بہترین صورت دے کر پیدا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کو سائنس کی درشٹی سے بتاتا ہوں کہ یہ بچہ کیسے وجود میں آتا ہے۔ یہ چیز مان گئے سائنس، اور آج کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کیسے کہا ہے۔ سائنس پڑھنا آج کے دور میں سمجھتا ہوں غالباً مولویوں کو بھی ضروری ہے۔ قرآن کی عظمت سائنسدان نے ثابت کیا ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں مل کے بچہ پیدا ہو گیا، لیکن سائنسدان نے پتا کیا کیسے آخر بچہ بنتا ہے۔ میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو صرف وہ کام جو بچہ پیدا ہوتا ہے صرف مرد کا ہی نہیں ہوتا ہے، اس میں رول مرد کا ہی نہیں ہوتا ہے، اس میں رول عورت کا بھی ہوتا ہے، جس میں کہا گیا کہ امشاج من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفہ، یعنی میرے بھائیوں، بچہ پیدا ہونے کے لیے، انسان کا روئے زمین میں آنے کے لیے صرف مرد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ملے جلے یعنی مرد کی بھی اس میں حصے داری ہے اور عورت کی بھی ہے، ملے جلے نطفے سے بنائے۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ سائنسدان نے یہ کھوج کیا کہ جب مرد آپس میں اپنی بیوی سے ملتا ہے اور ان کی شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے ان سے کیٹانو پیدا ہوتے ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، سکڑانو پیدا ہوتے ہیں، اور ایک بار انسان جب اپنی بیوی سے ملتا ہے، جمع کرتا ہے، ہم بستر ہوتا ہے، اس سے تقریباً ملین کروڑ سکڑانو پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہ اپنے راستے کو کراس کرتے ہیں۔ عورت کی شرمگاہ ہو کر ایک راستہ ہے گری دوار، جس کو انگریزی میں سروکس کہتے ہیں، وہاں سے ہو کر یہ مادر رحم میں جاتا ہے، یوٹرس میں جاتا ہے عورت کے اندر، پھر وہاں سے یہ تیرتا ہوا ایک
पाइप है, फैलोपियन ट्यूब, जिसको बंद करने पर औरत के अंदर बच्चा पैदा नहीं होता है। इसलिए मेरे भाइयों, औरत का अगर वो कनेक्शन बच्चा बंद करने का सिलसिला हो तो उसको क्या कहा जाता है? नलबंदी। अगर मर्द अपने एतबार से बंद कर ले तो नसबंदी कहा जाएगा। औरत अगर बंद कर ले, बच्चा लेना छोड़ दे, तो उसको नलबंदी कहा जाएगा। उस नल को जब बंद कर दिया जाता है तो बच्चा नहीं होता है। ये शुक्राणु तैरता हुआ, अपने मंजिल को तैरता हुआ उस पाइप के पास जाता है, उस नाली के पास जाता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है अंग्रेजी में। फिर वहां से चलते हुए आगे बढ़ता है और फिर जाकर वो अपने उस जगह पे रुक जाता है। और अगर बच्चा पैदा होना हो तो अल्लाह ताला ने औरत के पेट में ही दो तरफ दो ओवरी बनाया है, दो अंडाशय बनाया है, जिससे ओवम बनता है, अंडा बनता है। और इसी वजह से औरत के अंदर जो ये माहवारी आती है, ये हैज आता है। मेरे भाइयों, ये शुक्राणु जो मर्द आपस में अपनी बीवी से मिला, हम बिस्तर हुआ और ये अपनी मंजिल को तय करता हुआ फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा, अगर वो अंडा यानी औरत की जो चीज जरूरत है बच्चे पैदा करने के लिए, उस जगह पे अगर पहुंच गए फैलोपियन ट्यूब में, तब बच्चा बन जाता है। अगर नहीं पहुंचता है तो वही चीज धीरे धीरे गलकर वो मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, और फिर औरत के माहवारी के रास्ते से वो हैज की शक्ल में निकल जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वो मिल गए तो 1 सप्ताह के बाद वो आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, में उसका निषेचन हो जाता है, और निषेचन होने के बाद वहां पर जायगोट बन जाता है। जब जायगोट बन जाता है तब उसको खाने पीने की जरूरत होती है। 1 सप्ताह के बाद, साइंसदान कह रहे हैं, हम नहीं, ये बात साइंसदान बता रहे हैं कि अगर मर्द का शुक्राणु और औरत का अंडा अगर मिल जाए, 1 सप्ताह के बाद जायगोट बनता है, और जब उसको खाने की जरूरत पड़ती है तो भ्रूण कहलाता है। फिर वो धीरे धीरे उसी रास्ते से होकर मादर रहम में यानी माँ के पेट में आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है, जहां बच्चे रहता है। फिर अल्लाह ने उस बच्चे की कैसे हिफाजत की? सुम्मा जअलनाहु नुत्फतम फी करारिम मकीन, हमने उस नुत्फे को महफूज जगह में रख दिया। फिर वो बच्चा यूट्रस में होता है, इतना सुरक्षा। फिर उस बच्चे के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है। जानवरों में आप देखेंगे, जब वो जानवर का बच्चा पैदा होता है, उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, जो गाय वगैरह उसको चाट कर खा जाती है। तो मेरे भाइयों, फिर उसके अंदर उसको महफूज करके रखते हैं, और फिर उसके बाद एक प्लेसेंटा, भोजनाल, जिसके जरिए से बच्चे को भोजन मिलता है, वो पैदा होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, फिर वो यूट्रस में आता है, और यूट्रस में आकर फिर वो अपना खाना बनाना, खाना लेना, भोजन लेना शुरू कर देता है। आज साइंसदान ने क्या तरक्की की है कि औरत के अंदर जो ओवम बनता है, अंडा बनता है, उसको किसी सिरिंज वगैरह से निकाल लिया जाता है बाहर, और मर्द का शुक्राणु लिया जाता है, फिर उसको बाहर किसी ट्यूब में रखा जाता है, और 1 सप्ताह के बाद जब जायगोट बन जाता है, उसके बाद फिर उसको किसी गरीब महिला के यूट्रस में छोड़ दिया जाता है। यानी इस बात को गौर से समझिए, अगर आप चाहें कि आपका बच्चा किसी दूसरे महिला के पेट में पले तो ये हो सकता है, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। और आप ये ना कहिए कि इंसान ने उसको जन्म दे दिया, इंसान ने उसको जान दे दी। नहीं मेरे भाइयों, औरत की जिस चीज की जरूरत है बच्चा पैदा करने के लिए, उस चीज को बाहर निकाल लिया जाता है, और मर्द की जिस चीज की जरूरत है, उन दोनों को किसी पाइप में या किसी ट्यूब में रखा जाता है। और 1 सप्ताह के बाद जब वो जायगोट बन जाता है, फिर मान के चलिए कोई हीरोइन है, या कोई डॉक्टर, या फिर कोई डॉक्टरनी है, या कोई खिलाड़ी है, वो औरत नहीं चाहती है कि हमारे पेट में बच्चा हो, या दौड़ वगैरह का मुकाबला है, वो पुलिस है या इंस्पेक्टर है, कुछ हो, वो नहीं चाहते कि हमारे पेट में बच्चा पले, या किसी गरीब महिला के पेट में। तो ऐसा हो सकता है। तो साइंसदान ने ये तरक्की की है कि इन दोनों की चीज़ों को लेकर किसी गरीब महिला के पेट में रखा जाता है, फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर ये अपने वापस ले लेता है। लेकिन ऐसा इंडिया में ज़्यादा होता है, बाकी देशों में नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हो सकता है कि बच्चा
विकलांग पैदा हो जाए, बच्चा लंगड़ा पैदा हो जाए, और इसमें ज़्यादा डॉक्टरों का फायदा होता है। तो मेरे भाइयों ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर करना चाहे कोई तो कर सकता है। तो मैं ये बता रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस निज़ाम से इंसान को इस दुनिया में लाया है। हम और आप ये समझते कि हम और आप यूं ही आसानी दुनिया में आ गए, नहीं मेरे भाइयों, बहुत से मराहिलों के गुजरने के बाद इंसान इस रुए ज़मीन में एक अच्छी शक्ल लेके आता है। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ के पेट में इंसान को एक नई सूरत अता कर दी, जीता जागता इंसान बना दिया, इंसान के हाथ बना दिए, इंसान के पैर बना दिए, इंसान के नाखून बना दिए, इंसान की आंखें बना दिए, इंसान के कान बना दिए, इंसान का चेहरा बना दिया। अल्लाह फरमाता है लोगों तुम दुनिया में एक ही मशीन से बहुत सारी चीजें तैयार नहीं कर सकते हो, लेकिन माँ के पेट में ये सारी चीजें कौन तैयार कर रहा है? तुम। हाँ, अगर दुनिया में किसी औरत के अंदर बच्चा पैदा करना चाहो, अगर किसी का ले लो, किसी मर्द का शुक्राणु ले लो, किसी औरत के अंडा ले लो और किसी औरत के अंदर रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मुझे बताओ तुम किसी का अलग से हाथ बनाकर दिखाओ, किसी का अलग से पैर बनाकर दिखाओ, किसी की आंख बनाकर दिखाओ। मेरे भाइयों, किसी की आंख फोड़ दी जाए, किसी की आंख अगर फोड़ दी जाए, बिल्कुल खत्म कर दिए जाए, तो साइंस अभी भी इतनी तरक्की नहीं कर चुकी है कि पूरी आंख अगर तोड़ दी जाए उसको दोबारा लगाया जा सके। दिलों के धड़कनों को चेंज किया जा सकता है बाईपास सर्जरी के जरिए से, लेकिन मेरे भाइयों पूरी आंख को अभी भी बदला नहीं जा सकता है। हाँ, मुझे बताओ लोग खून के लिए कितना परेशान है, एक एक कतरा खून के लिए लोग कितना बेताब है, कितना परेशान है। लेकिन बताओ मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन है जिसके अंदर खून बनता हो? दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके अंदर खून बनता हो। दिखाए साइंसदान, तरक्की कर दिखाएं, दुनिया में कोई ऐसी मशीन जिससे खून बनता हो, नहीं कर सकता है मेरे भाइयों। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो खून का एक कतरा बना दे, अलग से किसी की आंख बना दे, अलग से कान बना दे। मेरे भाइयों, अल्लाह इन नेमतों को याद दिला रहा है और फरमा रहा है, ऐ लोगों क्या तुम समझते हो अयहसबुल इंसानु अय्युतरक सुदा, ऐ इंसानों क्या तुम समझते हो कि तुम्हें मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या तुम समझते हो कि मरने के बाद तुम्हें हम दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं है, तुम्हारी हड्डियों को जमा करने पर कादिर नहीं है? नहीं नहीं, बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना, हम तो तुम्हारी उंगलियों को भी पोर पोर को भी जमा करने पर कादिर है, दुरुस्त करने पर कादिर है। अलैसा ज़ालिका बिकादिर अला अय्युहियल मौता, और हम इसी तरह तुम्हें दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। जिस तरह माँ के पेट में तुम्हारा हाथ बनाए, माँ के पेट में तुम्हारा लिबास बनाए, माँ के पेट में तुम्हारा चेहरा बनाए, माँ के पेट में तुम्हारे सुनने के लिए कान बनाए, सोचने के लिए दिमाग दिए, चलने के लिए पैर दिए, पकड़ने के लिए हाथ दिए, उसी तरह हम तुम्हें दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। उसी तरह हम दुनिया में इंसानी तसलसल, दुनिया में नस्ल इंसानी को जारी रखने के लिए माँ के पेट में फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, लड़का भी बना दिया और लड़की भी बना दिए। कुछ लोग बाबाओं का सहारा लेते हैं, दरगाहों का सहारा लेते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, मुल्लाओं के पास जाते हैं और फरियाद तलब करते हैं कि मुझे बेटा चाहिए। कुरान कहता है मादर रहम में हमने बेटा भी बना दिया। ऐ लोगों, फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, हमने लड़का भी बना दिया और लड़की भी बना दिए, लड़का भी बना दिया और लड़की भी बना दिए। अगर इत्तेफाक से 2-3 बेटियां हो जाए, बाप कहते हैं बीवी मैं तुझे तलाक दे दूंगा, शौहर कहता है बीवी मैं तुझे तलाक दे दूंगा। आजकल तो ये भी होने लगा है, ये इनकी किस्मत कह लीजिए फूटी है। कुछ सास ऐसे भी मुझे नजर आई, अपने बहू से कहती चुड़ैल अगर चौथी मर्तबा तुम्हारी यहाँ लड़की पैदा हो जाए तो तुझे तलाक दिलवा दूंगी, जबकि वो अपनी किस्मत लेकर आएंगे। मेरे भाइयों, उसके बाद वो अपने किस्मत लेकर आएंगे, उसके बाद उनकी माँ जिम्मेदार है, उसके बाप जिम्मेदार है। तुम तो उनकी दादी हो,
تم تو ان کے بوبو ہو، دادی ہو، تم کب مر جاؤ کیا تمہارا ٹھکانہ، لیکن ساس بھی اپنے بہو کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، پڑوسی بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں تمہارے پاس صرف بیٹیاں ہیں، تمہیں بیٹا کا چہرہ نہیں دیکھنے ملے گا۔ اللہ کی قسم یہ حقوق العباد ہے میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اس کو اللہ سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ہاں کوئی اگر انسان کہہ دے کہ تمہاری صرف بیٹیاں ہیں تو اس انسان کو، اس عورت کو تکلیف ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے 7ویں نمبر پہ کہہ دیا اگر 7ویں نمبر پہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہو تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اچانک وہ انسان خواب دیکھتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا گیا ہے، جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے تمہارے پاس کوئی اعمال ہے، کوئی ایسا ذریعہ ہے جس سے جہنم سے نجات پا جاؤ؟ وہ کہتا ہے میرے پاس 6 بیٹی ہے، ایک بیٹی آئی جہنم کے ایک دروازے سے نکل گئے، دوسری بیٹی آئی جہنم کے دوسرے دروازے سے نکل گئے، تیسری آئی تیسرے سے، چوتھی آئی چوتھے سے، چھٹی آئی چھٹے دروازے سے نکل گئے، لاش دروازے میں پھنس گئے، آخری دروازے میں پھنس گئے۔ اس کی بیوی حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، وہ اللہ سے کہنے لگے، خواب میں دعا کرنے لگے، بارے الہ یہ 7ویں مرتبہ بھی میری بیٹی ہو، یہ میری بیٹی میرے جہنم سے آزادی دلانے کا، نجات دلانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، زحمت نہ بنائیے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بیٹا بیٹی دینے کا کام اللہ رب العالمین کا ہے۔ سائنس کی درشٹی سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بیٹا بیٹی دینے کا کام اللہ ہے، لیکن یہ کیسے ہوتا ہے آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ سائنس اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ بیٹا بیٹی کیسے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جب شوہر اپنے بیوی سے ملتا ہے اور ملنے کے بعد ان کا شکرانو جب مادر رحم میں جاتا ہے، یہ تیرتا ہوا جاتا ہے اور عورت کے اس انڈا سہ سے ملتا ہے۔ ایک ہی شکرانو اس انڈا سے مل سکتا ہے، فرٹیلائزیشن کر سکتا ہے، نشیچن ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شکرانو، مرد کا اگر ایک شکرانو 2 انڈا سے مل گئے تو میرے بھائیوں جڑوا بچہ تو پیدا ہوگا، لیکن شکل الگ الگ ہوگی۔ اور آپ دیکھے ہوں گے جڑوا بچہ ہے لیکن شکل سیم ہے، لیکن ہاں اگر 2 شکرانو آپس میں کسی ایک انڈے سے مل گئے تو بچہ اس میں بھی جڑوا ہوگا لیکن شکل الگ الگ ہوگی۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ جڑوا بچہ ہے، شکل سیم ہے، آپ پہچان نہیں پائیں گے، لیکن کچھ جڑوا ایسے بھی جن کے شکل الگ الگ ہیں۔ سائنس کی درشٹی سے باتیں تھی، میں تفصیل سے سمجھا نہیں پایا، وقت کی قلت، میں یہی سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باری الہ جتنی بھی باتیں کہی گئی اللہ رب العالمین سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔